میں بڑا بےحد مشہور ہوں کہ آپ نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے یہ پاکستان کے نام سے، تو ایک بہت بڑی لوگوں کو فائدہ مند بات پہنچے اس کے لیے ایک موقع اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے مجھے دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر ایک چیز کی ایک نیچر بنائی ہے، اور جو چیز اپنے نیچر پہ ہوتی ہے وہ فائدے کے اندر رہتی ہے، اور جو چیز نیچر سے ہٹ جاتی ہے وہ نقصان میں چلی جاتی ہے۔ جیسے شیر کی نیچر فطرت میں ہے گوشت کھانا، اب اگر وہ گھاس کھائے گا تو وہ مر جائے گا، یا بھینس ہے وہ اس کی نیچر میں ہے چارہ کھانا، اب اگر وہ گوشت کھائے گی تو وہ مر جائے گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کی ایک نیچر بنائی ہے، اور وہ اللہ نے اس نیچر ہمیں دین کی صورت میں عطا کی ہے کہ اس دین کے اندر ہر چیز ہے کہ ہمیں ڈائٹ کیسے لینی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ بھی ہمیں بتایا گیا، علاج کیسے کرانا ہے، اپنی جو لائف سٹائل ہے وہ کیسا ہو۔ تو جتنا نیچر کے قریب ہوں گے اتنا وہ فائدے کے اندر رہے گی۔ جیسے مچھلی پانی کے اندر رہے گی تو وہ زندہ رہے گی، جیسے ہی پانی سے نکلے گی وہ مر جائے گی۔ اسی طرح مسلمان جب انسان نیچر کے اوپر رہے گا تو وہ فائدے کے اندر رہے گا۔ تو اللہ پاک کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو دو عظیم نعمتیں ہمارے لیے لے کے آئے، ایک نماز کا تحفہ لے کے آئے کہ جو انسانیت کی ایک معراج ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے ملاقات کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا حجامے کا ایک عمل لے کے آئے۔ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت عبرانی کی ہے جس میں جو فرشتوں کی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترمذی کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا حجامہ ضرور کرائیں، اور دوسری طبرانی کی ہے جس میں فرشتوں کی جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ اپنی امت سے حجامے کا کہیں، حجامے کا حکم دیں۔ تو اب یہ جو حجامہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تین چیزوں کے اندر شفا ہے، جس میں شہد ہے، حجامہ ہے، اور تیسرا آگ سے داغنا ہے۔ تو حجامہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کیا ہی وہ اچھا آدمی ہے کہ جو اپنا فاسد خون نکال دے، اپنی کمر کو ہلکا کر دے، اور جو ہے نا اپنی نظر کو تیز کر دے۔ تو یہ جتنا بھی انسان کے جسم کے نیچے ٹاکسن ہے یہ جلد کے نیچے آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہ حجامے کے ذریعے سے وہ گندا خون، زہریلا خون نکال دیا جاتا ہے، اور اس سے انسان پھر بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم ہے کہ جو اپنا گندا خون نکلوا دے تو اب وہ بیماریوں سے جو ہے نا محفوظ ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جتنے بھی طریقہ علاج ہے اس میں بہترین جو علاج ہے وہ حجامہ ہے، حجامہ۔ اب اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ گارنٹی دی ہے، اس کے اوپر ہمارا یقین ہو۔ اب حجامہ کیا ہے کہ انسان کے جسم پہ مختلف جگہوں کے اوپر پوائنٹس لگا کے، جو سنت پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک تو ماتھے کے اوپر ہے، پھر یہ تالو کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا، پھر یہ سر کے تھوڑے سے اپر سائڈ پہ، اور پھر یہ کانوں کی لو کے بیک سائڈ ہے، پھر اسی طرح یہ جو ہے نا یہ دو پوائنٹ ہے کہ یہ 70 بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ جتنا بھی یہ انسان کا ٹاکسن ہے یہ زیادہ جا کے اس جگہ جمع ہوتا ہے۔ اب یہاں کپ لگانے سے جو ہے نا وہ آدمی کا جو زہر ہے وہ سارا کا سارا ادھر سے نکل جاتا ہے، اور انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح پاؤں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجامہ کرایا، جب آخری حج فرما رہے تھے تو آپ کے پاؤں کے اوپر تکلیف تھی تو آپ نے پاؤں کے اوپر حجامہ کرایا۔ تو اب یہ جو حجامہ ہے، اب اس میں اللہ پاک نے بہترین یعنی ایک ہمیں طریقہ علاج دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور بہت تھوڑے سے وقت کے اندر اور بہت تھوڑے سے یعنی خرچے کے اندر ہم بہت سارے بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ کہ جب آدمی کا گندا خون نکل جائے گا تو پھر اس کا جگر فریش خون بنائے گا، اور فریش خون جب اس کے جسم میں آئے گا تو آٹومیٹکلی پھر یہ بیماریوں سے، تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ آدمی ہر 2-3 مہینے کے بعد حجامہ کرواتا رہے، تاکہ جو ہے نا اس کا خون گندا نکلتا رہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے جو
फ़वाइद हैं कि इसके अंदर ब्लड प्रेशर का भी बआसानी इलाज है, फिर मैदे का है, जिगर का है, पट्ठों के खिंचाव का है, और इसी तरह टेंशन है या हेपेटाइटिस आदमी को जो है ना वो गुर्दों के मसाइल हैं तो या हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे के सारे अल्लाह पाक ने इसके ज़रिए से लोगों को, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा पहुँच गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल बताइएगा, जो अमूमन आम लोगों के जहन में आता है वो ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो हमारी लाइफ में तो कोई नहीं है, ऐसे हमारी सेहत के ऊपर कोई इसका नेगेटिव असर तो कोई नहीं आता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये साइड इफ़ेक्ट से इसलिए महफूज है कि इससे जिस्म के अंदर कोई चीज़ एंटर नहीं हो रही, बल्कि आपके जिस्म के अंदर से एक फासिद खून को, जहरीले खून को वो निकाला जा रहा है। जैसे आपके पसीने से फाजल मादे जिस्म से वो खारिज होते हैं या आपके यूरिन के ज़रिए से खारिज होते हैं, इसी तरह ये जो ब्लड है इससे जो है ना वो खारिज होते हैं, इससे अंदर चीज़ नहीं आ रही, इसलिए इसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जी, बहुत अच्छा। अब ये है कि हम आपको इसका जो प्रैक्टिकल है वो आप मेरे से शुरू कीजिएगा, इस तरह नाज़रीन को हमारे पता भी लगेगा, मालूम भी होगा कि असल हिजामा जो है वो किया किस तरह जाता है और सुन्नत पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और इसका जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ज़िंदगी में हमारी सेहत पे क्या क्या इसके पॉजिटिव असर आता है। जी डॉक्टर साहब, अब आप हमें बताइएगा, ये जो पॉइंट्स आपने इस चार्ट में बनाए हुए हैं इसके मुताबिक हमें अब व्यूवर्स को देखने में आसानी हो जाए कि किस पॉइंट, कौन सा पॉइंट किस मकसद के लिए जो है वो होता है। जी, इसमें तकरीबन 143 पॉइंट्स हैं पूरे, और उसमें जो कुछ पॉइंट है वो सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इजामा कराया। उसके अलावा ये है कि बाकी जो पॉइंट्स हैं वो मुख्तलिफ अमराज के लिए, जिगर का मसला है या मैदे का है या लंग्स का प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है, जिगर का प्रॉब्लम है या फिर ब्रेन का कोई मसला है, उसके लिए फिर अलग पॉइंट है। तो ये जो इसमें जो ब्लैक कलर किया हुआ है ये सारे सुन्नत पॉइंट्स हैं। ये माथे के ऊपर है, और ये तालू के ऊपर जैसे पहले मैंने बताया था, और ये तालू से थोड़ा सा पीछे, और ये कानों की जो लो है उसके ये पिछली साइड के हैं, और फिर जो है ना ये 1 नंबर और ये 55 नंबर है। ये जो इसके बारे में हदीस का मफहूम है कि ये 70 बीमारियों का इसमें इलाज है। और ये जो 2 पॉइंट्स है सुरीनों के, इसके ऊपर ये यूरिक एसिड में भी काम आते हैं, और इसके अलावा जो है ना ये आदमी के शटीका पेन के अंदर भी ये पॉइंट्स जो है ना इसमें इससे अफादियत होती है। फिर ये जो पॉइंट्स हैं इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज में आपके पाँव में तकलीफ़ थी तो इस पे आपने हिजामा कराया। तो बाकी उसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं ये आदमी के, ये जो पॉइंट्स ये सारे आदमी के ये लंग्स और उसके जो है ना ये हार्ट के उसको कवर करते हैं, ये मैदे को कवर करते हैं, ये जिगर वाली साइड है इसको कवर कर लेते हैं, ये जो जितने भी हमारे पेट के जो मसाइल हैं उसको कर लेते हैं। फिर जो नीचे हमारे ये जो मसाना है इसके ऊपर के जो मसाइल हैं, मसाने के जो अमराज हैं, उसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें जो है ना इससे फ़ायदा हासिल होता है। इसी तरह बैक साइड के ऊपर ये जो पॉइंट्स हैं ये किडनीज़ के जो है ना ये पॉइंट्स हैं कि इससे आदमी के जो है ना वो ये जो एरिया है ये सारा इसके किडनी मैदे को भी कवर कर लेते हैं। और फिर ये है कि ये वाला पॉइंट है ये इंसान के जो है ना ये अगर सेक्स प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी ये जो है ना फ़ायदा देता है। इसी तरह ये जो साइड के पॉइंट्स हैं, अगर शियाटिका पेन है आदमी को तो उसमें ये काम देते हैं। इसी तरह ये टांग के ऊपर भी शियाटिका पेन और लेफ़्ट है या राइट है तो उसमें ये इन पॉइंट के ऊपर फिर जो है ना वो कपिंग भी किए जाते हैं, वेट कपिंग भी होती है, उसके साथ फिर जो है ना वो ड्राई कपिंग भी होती है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक और बात बताइएगा कि इनके मुझे शायद मेरी नॉलेज के मुताबिक आप ये बताइएगा कि इसमें कोई ख़ास दिन भी होते हैं जिस दिन ये करवाएं तो उसके हमें हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा अफादियत आए। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, इसका मफ़हूम है कि जो 17 तारीख को चाँद की 17 को भी जामा कराता है तो अल्लाह पाक उसको हर मर्ज़ से शिफा अता फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने आपने जो है ना वो चाँद की 17, 19 और 21 में इसको पसंद फरमाया जामा कराना। और उसमें ज़्यादा बेटर जो है ना 17 तारीख है कि उसके बारे में हदीस है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो चाँद की 17 तारीख को जामा लगवाए तो ये जामा लगवाना हर बीमारी से शिफा का ज़रिया। तो आज कौन सी तारीख है चाँद की? आज 17 तारीख है। आज 17 तारीख है। चले इस सुन्नत नबी के मुताबिक जो है हम भी इससे आज इस्तवाजा हासिल करें और आपके तोफ़ैल हम भी आज
यहाँ से इजामा जो है वो आपके पास से करवाएंगे इंशाल्लाह। और आप उसमें बताइएगा कि पॉइंट्स, ये पॉइंट्स किस किस पॉइंट का क्या मकसद है और क्या है। और उसमें ज़्यादा बेटर जो है ना 17 तारीख है कि उसके बारे में हदीस है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो चांद की 17 तारीख को जामा लगवाए तो ये जामा लगवाना हर बीमारी से शिफा का जरिए। तो आज कौन सी तारीख है चांद की? आज 17 तारीख है। आज 17 तारीख है। चले इस ये सुन्नत नबी के मुताबिक जो है हम भी इससे आज इस्तवाजा हासिल करें और आपके तो खैर हम भी आज यहाँ से इजामा जो है वो आपके पास से करवाएंगे इंशाल्लाह। और आप उस ये स्किन को ज़रा साफ कर लिया जाता है। इसके ऊपर ये थोड़ा सा दूध का तेल या शहद लगा लेते हैं जिससे वो कप लगाने में आसानी रहती है। ये 1 नंबर है सुन्नत पॉइंट है। ये इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 पॉइंट्स कि ये जो है ना ये 70 बीमारियों का इलाज है। 5 मिनट के लिए ये पहले खाली कप लगाया जाता है ताकि जितना भी ये टॉक्सिन है ये सारा इस जगह, जितना भी ये जहर है अब यहाँ भी ये जमा होना शुरू हो। ये क्या है? ये भी सुन्नत पॉइंट है यहाँ पे। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी काम देता है ये वाला। उसके अलावा नज़र में भी इससे फ़ायदा मिलता है। ये हल्के हल्के स्क्रैच किए जाते हैं स्किन को। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आदमी की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए होता है। वो